khulumkha takuk tebo khuksong haina hai kok Tripura o jorani kok pandawa norokno lamsago tini kok Tripura puila hai chung hasteni tabuk jarati chini dofani गोबां मारेरि जने सामुंताङै फैका बिधान सभानि आदं अङै मन्त्री अङै आबनि यागुला नरक जतन साइमान ताबो चिनि सांसद संय पूर्व त्रिपुरा आचक थेनि खरकसान चिनि संदुक बसंनि सांसद तंनाय सांसद जितेन्द्र चौधुरी आबनि लगे बनि तेबो सिनि मुं दङ ब अंखा चिनि अरो CPIM हास्ते मथानि तां मथानि खरकसा आदं बाहायनो इदानिं तांमो थाने आदं नि पजा बरो जाखा आबनि लगे लगे जतने से सामुंकतर ताबो बनि साकाव बक्सेन जाखा आबो अंखा त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद नि आचक फां बा सभापति प्रेसिडेंट इगे तिनि जराने कक पान्दाव सालकबांमा रमै बनि सामुं तांमानि एक्सपीरियंस बनि दक्षता शुधु त्रिपुरा हास्तेउ चिमिया आं तै कैसा साना पखा हाक्टर बेरेमनि जनजाति कैसा मोर्चा जनजाति नि कैसा आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच ने बहायनो खरकसा केंद्र कमिटी ने आदं मथानि तां मथानि खरकसा आदं अबरक अंखा जतनि से चिनि बलाय जाकनाय खरकसा आदं तंग चिनि त्रिपुरा हास्तेओ आगे मंत्री मिनिस्टर अंगै सामुंका हाम ताङै थांमानि जिमिया सांसद थाङै अबनो पुइला जों नुखा सांसद थाङै आसुखे त्रिपुरा हास्तेनि बागै विशेष खाय कक बरक न फुवारनानै कक बरक ने हामख्रेनि बागै ताय दफा लाहार चिनि 44 नम्बर दफा लाहार रकन केबें मंगरन ति कक सामानि जुदा जुदा ताय त्रिपुरानि केबें मंगरन ति कक सामानि ताबुकनो जों आगेराव संसद अ भाइके सांसद रक कक साइमानो अब त्रिपुरानि लोकरक आसक साइमान मानि याफिया ताबुक चिनि बरम गनां जितेन्द्र चौधुरी सांसद जितेन्द्र चौधरी ब संसद थांमोनि परेनो चिनि थाने मां फेले तिरक तिरक साइफा एक्चुअली संसद ताम सांसदनि सामुं रक ताम सारननो जों बेलायखानो लामसबो चिनि कक त्रिपुराव नों जे सामुं तां तंखा नों जे कक सामुं तंखा त्रिपुरानि लोकरगाबो खानायबो दङ जों नगैबो दङ पत्र पत्रिका टिभि रगो जों नगै दङ नि फेसबुक रगो जों नगै दङ हेके नों एक बाबायसा सामुं ताङै दङ त्रिपुरा हाफांबो सामुं ताङै दङ बामफ्रन्ट सरकारनि जुदा जुदा माने याक्सि मथानि जुदा जुदा बेदेक बुफ्रारावबो सामुं ताङै दङ अर ताबुक जे त्रिपुराव একটা सिचुएशन एराइज अङै दङ जेदा कताल बयार शिबसाइ दङ आबो अंखा जे स्वशासित जिल्ला परिषद हाइके एडिशनते आलादा जे काइसा बदल चिन्ता भाबना जे खाइलाय माने आबनो तुइ जे थुया से हे अगले बरनि कक अंखा TYF TSU GMP बरक त्रिपुराव त्रिपुरा सारनि याग राजनीतिनि पावार क्षमता तुबुइ त्रिपुरा सारनि हामख्रायनो इ अबनो हामख्राय हिनानि जे सामुं तंमाने आगे दशरथ सुदन हेमंत संतंपुरो आ पावार तंमाने फिया नरक ताबो मंत्री परिषद तंगैबो आ पावार नरक सामुं तां मानलिया मथा खाइबो नरक आ सामुं तां मानलिया GMP TYF TSU रक जतनो या कसमांसे बरक न ताबो दुर्गा पूजा मताय हेके बस कांगे बेराय तनजाक मानसि मिसे त्रिपुरा सारनि कोनो हामख्लाय तुइ फेमानग्लाक नरन अचबाबाय एकमात्र एडिसि एरियानो जुदि सेपारेट स्टेट खागै मानिया साक आबनो जुदि त्रिपुरा सारकनि यागो माने पलिटिकल पावर माने निनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर जुदि आलादा खाइमाया साक अब त्रिपुरा सारनि हानि बासारनि मुक्तिनि बा यज्ञानि ताय कोनो लामाके आबनो तुइ जातीय स्तर एवं निनि राज्य स्तरनि जे ताबुकनि तंमंग तुइ नोंले तामहिन लामा बरतंग बाहायके त्रिपुरा सारक यज्ञमा माननाय अब खनादे इजे कक कताल कमानी अब कताल कगिया अब कसाम कक नो अब पॉलिटिक्स नि कक राजनीति नि कक इडियोलॉजी बा आदर्श नि कक त्रिपुरा जो इजे ताबुक जे कक कमानी जे त्रिपुरा लेन खायुई त्रिपुरा सरंगनि यागो क्षमता तुबो खाइखे आफ्रो से इ त्रिपुरा सरंगनि हामक्रायं नाय आबुं यखाय त्रिपुरा सरंगनि कोन हामक्रायं मानिया
অযুক্তিপরক দিও abo ketal kok sama khnamani ya abo Congress i sarkar chalok tongphuo Congress borongni samung sitra samung saya ba borongni rajdhani bagoi chini bukung bara hoite borok totally borok komai thangka bukung bara borong bising kurui bukung bara rok কমিউনিস্ট পার্টি বা গণমুক্তি পরিষদ সংগঠন খাই যে ই ত্রিপুরা হাস্তেও বুকুং বারারংনি বাগৈ সিমিয়া বেবাগ বিগ্রা রংনি বাগৈ যে সামং তাংনানি যে ই ত্রিপুরা যিনি সরকার ন স্লাইই ইয়াকসি বেদেকনি সরকার তুবুনানি বাগৈ লড়াই খাইতম আফরু সুংখনাখা যে কুসাক বুইয়া কুফুর বুইয়া সাখুই সানাই মুখই সানাই গুদক সানাই বরক সিমি কাইসা বদল খাওই বরক যে পাওয়ার ক্ষমতাও যদি বরক আসুক মানো হাই খাইছে চিনি ই ত্রিপুরাজ্যনি ত্রিপুরা সারকনি সংদুক বরংনি হামকারাই নাই যে বরক আমতই সাফানো আবংলিয়া ত্রিপুরাজ্য বামফ্রন্ট থাকে বামফ্রন্ট আর কোনো ওয়ানজিনি বইয়া ত্রিপুরা সংনি বইয়া বামফ্রন্ট অঙ্কা জনগণনি লোকরংনি বিগ্রা বরংনি সামুং তাংনানি বাগৈ স্মাই তাংজাক বরক ও আদর্শতই বরক হিম এবং ই ত্রিপুরাজ্য তিনি চুং হামকরাই যদি হিনখাই হামকরাই দালান খুংসা তাংখাই হামকরাইয়া যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট যে বরক মনুষ্যনি সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক মানসিক তিনি ত্রিপুরা হাস্তেও যা ডেভেলপমেন্ট অংখা এই যে মিয়াও খালিব ই টিপিএসসি হইতে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসরনি কাইসা লিস্টি নফরখা প্রায় আর এক লগেন প্রায় 20 জনা চিনি সংদুক চরাই সংদুক চলাবুরই বরক এসিস্ট্যান্ট প্রফেসরনি আবমান আবার ত্রিপুরার জন্য হিস্ট্রিও আবো একটা তামে হিন্নাই যে এই নোট দি আউটস্ট্যান্ডিং এটা ঘটনা কিন্তু আমতি খাই আবো শুধু কাইসা আমাদের সামংসিমিয়া তিনি জায়গা জমি ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা বা ফাইসিং তাই গুবুন বরকনি লগে লগে ত্রিপুরার যে সংযোগ বরকরকো আগতম আও ভাইকে অংখা যে খরকসা এক্স বা ওয়াই মুখ্যমন্ত্রী অম্বানি বাগইয়া আবো দশরথ দেব ফাংথুন মানিক সরকার ফাংথুন বা নৃপেন চক্রবর্তী ফাংথুন হ্যাঁ ব্যক্তিনি ভূমিকা তো রোল তো ব্যক্তিনি রোল ন অস্বীকার খানি কগিয়া কিন্তু ও ব্যক্তি যে লামানো রোগে সামুংতাং যে রায়দানত রোগে সামুংতাং আবো যদি চাইয়া হাঙ্খাই ওয়ানসা অংখাই মানে ওয়ানসানি হামকারায়ং গিয়া ত্রিপুরা সংখ্যান ত্রিপুরা সেনে হামকারায়ং গিয়া হাইয়াংখাই এই রাজ্য 1350 বছর ত্রিপুরা সার রাজা চাই থাকা বেলে ত্রিপুরা যে রাজারনি রাজত্বনি ইতিহাস আসুক কাহামখাই সুজাক করি হ্যাঁ আবো টংনা নাংমানি হয়তো রাজমালানি কখনই সাও ট্রু ইতিহাস যা আবো খাকসা ইতিহাস আবো একদম ইতিহাস বা লাইবুমা ইয়া আং হিনিয়া আবো অংখা তামে হিন্নাই এই হাফ ট্রুথ লাইবুমা আর কিসা দङ কিন্তু যে ছয় ইতিহাস করি লোকরংনি কক করি ত্রিপুরার জন্য বরক ভাইখাই চাখা ভাইখাই তংখা ভাইখাই যে ইভলিউশন অংখা আপনি কক করি রাজানি মাহাত্য সীমিত রেখে ঠিক তোমার আউব ইতিহাস ঠিক তোমার কিন্তু ত্রিপুরার জন্য ও লাইবুমা করি ফানো তাবুকনি আধুনিক জগতনি বরক বা আধুনিক ত্রিপুরানি বরক যে সাইমানসং যে রাধাকিশোর মানিক্য বা ধন্য মানিক্য এবং লেটেস্ট যিনি পাইথাকনি রাজা যে বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরনি রাজত্ব সং সাইমানো কিছু এবং বরংনি কিছু ইয়াগমালবো দङ উজ্জয়ন্ত প্রসাদ এমবিবি কলেজ নির্মহল কিছু খাইমানি মানিব দङ
abo ang saya hinia abo kaham sambu tongo abo magosini engkai Bir Bikram Manikkoni jorauno Tripura Kingdom Tripura haste jini bini je jodi latest development je dunia bai kerenglai samung tangnani apri senani je kisu je khaika angkai abro ageni rajarongni khub beshi ইতিহাস koroi ba samung prongni koroi abo ekmatro Bir Bikram Manikko kisuni tongo amolo o jorao 1350 বছর রাজা চাউই বীর বিক্রম মানিক্য নামলো বিনি মন্ত্রী খরচক ত্রিপ্রাসা দং সেনাপতি তঙ্গদে ত্রিপ্রাসা অফিসার খরচক দং ओंखाय त्रिपुरासा राजा ओंखाय जे त्रिपुरासारक कम्प्रिहेन्सिव ओभारअल डेभेलपमेन्ट नायंगिया बीर बिक्रम मानिक्य बाहादुरनि आमोल किछु डेभेलपमेन्ट ओंखा अबंगिया हिनिया किन्तु ओ डेभेलपमेन्ट सिनि बुबाग्रा त्रिपुरासा ओंगैबो त्रिपुरासारक ओ डेभेलपमेन्टनि स्कोप मानिया बीर बिक्रम मानिक्य बाहादुरनि आमोल त्रिपुरा राज्यनि जे जागा रक किसा पुआरखा जे जागा किसा डेभेलप अंखा बो जागा आबो अगरतला बेलुनिया কৈলাস शहर खोवाई किसा इतिहास नाय नायले बेलुनिया खरबशक्ति प्रसाद दं उदयपुर खरबशक्ति प्रसाद दं কৈলাস शहर खरबशक्ति प्रसाद दं धर्मनगर खरबशक्ति प्रसाद दं खोवाई खरबशक्ति प्रसाद दं राजा तो त्रिपुरा किन्तु डेभेलपमेन्ट बुनि अंखा तामनि बागै जे राजानि जे राजनीति ओ राजनीतिबो लुखरंनि राजनीतिया त्रिपुरासा राजा अंखाय जों अंनाय कगिया ओंखाय ताबुक तो गणतंत्र राजा जेभाबे सामंतांगनि सुजुग दङ बिनि बजा सामाने आबोनो हुकुम आबोनो आइन बिनि याक कायसानो आइन बनआसो खाइलांमानिया इनके गणतंत्र तो आमते मुख्यमंत्री अंफानो एकचेटिया पावर कर लोकतंत्र ओ गणतंत्र ओ ताई बरकबे गुबुन बरकबे सलायै ताई देशनि जे संविधान नरगै संमातांनाय आबो त्रिपुरा जनि एनसी देवबर्मा मुख्यमंत्री अंफानो विजयरांखल मुख्यमंत्री अंफानो बा जगदीश देवबर्मा अंफानो मातांनाय बो हाय साइचु बो राजा हाय मातांगिया केबो इति मामानि नाय ओंखाय ताबो अंखा जे एडीसी नि एम्पावरमेन्ट कक एडीसी लाकानो खागै जे बरक हिनो जना त्रिपुरासानि यागो क्षमता तो बने ओंखाय नुं बरक सिमि त्रिपुरासा यंगिया नुं त्रिपुरासा जे रायदानो रगै जे लामानो रगै सामुं तांनाय निनि लामा तामो त्रिपुरा सारक राजा अंखाय त्रिपुरा रंनि यागो जदि क्षमता फाइखेनो त्रिपुरा हाय हाय अंनाय अंखाय राजाने मलं खामु ठीक आछे त्रिपुरा जानि इतिहास नां याग्राय दिखा त्रिपुरा लैंड अंनानि कोनो बास्तवता करै तबो आं तर्कनि खातिराव रंखा जे अंनाय अंखा किन्तु त्रिपुरा लैंडनि सिगाङाव ताइबो त्रिपुरा लंखा बोले जोंनि उत्तर पूर्वांचल आमसयो नागालैंड बेबाग नागारक मिजोराम बेबाग मिजोरक अरुणाचल बेबाग अरुणाचल और ताई केबो करुई ओंखाय जोंहायनो बरकबो त्रिपुरा जोंहायनो बरकबो संदुक बरंनो जे आबरक बरंनो एडमिनिस्ट्रेशन तामंखा हे ओ जागा खाकसा बरक साका तंनाय बरक पावर बुकले हे बरंनो बिसिङो किछु कोटिपति अंखा लाखपति अंखा दालान नग मालिक अंखा किन्तु ओभारअल बरक एभारेज बरक नागालैंड थांनायदि अरुणाचल थांनायदि मिजोराम थांनायदि एभारेज बरं ताम अंखा जेहेतु पावर किछु बरं थानि कन्सेंट्रेशन अंखा हे बाक्सा बरंनि यागो कोटिपति अंखा ए जे मिजोरामनि बा मणिपुरनि बा नागालैंडनि जारा एमपि अंनाय जों ताबो बाक्सा जेहेतु फोराम खायै किसा किसा स्निलायखा मणिपुर मिजोराम मेघालया नागालैंडनि बेबाग एमपि नि दिल्लीयाव नयडा गुरगां रग
फ्लैट दङ कोटि कोटि रांनि फ्लैट दङ विदेशी गारि दङ ताबो डेभलपमेन्ट ताबो अंखा इंडिविजुअल डेभलपमेन्ट अंखा बुर्जुआ डेभलपमेन्ट अंखा कॉमन पीपल डेभलपमेन्ट अंगिया किन्तु त्रिपुरा जो ई जे कक सामानि जे जों असामाथाय हाय जीएमपी नेता रक टीयूकेसी नेता रक बा टीवाइएफ नेता टीएसयू नेता जों हाय मताइफ्रुओ जन मंडप आचग्रियो माताइ पाइखेंखाय हावराव खिबिरि आमति तो कक साव बरक त्रिपुरा जिनि जे डेभलपमेन्ट तिनि এই যে 1 লক্ষनि উপরে যিনি त्रिपुरा सरक प्राय 12 লক্ষ কানি জাগানি লক্ষাংখা ফরেস্ট রাইট त्रिपुरा जिनि जे যিনি সংযোগ বরক বিসিং যে লিটারেসি রেট অংই পাইও त्रिपुरा যে অফিস কাছারিও যে যিনি রিজার্ভেশন রগৈ যেরকম ভাবে जों চাকরি বাকরি মান দङ त्रिपुरा হইতে তাবক এই যে মেডিকেল অংথুন ইঞ্জিনিয়ারিং অংথুন हायर एजुकेशन बिसि ब्रुम ब्रुम न जेबाबे जों जिनि जे कोटा आबन लाई जों आबो खायो आबो तम हाय अंखा जों असामताय हाय जदि जीएमपी टीवाइएफ टीएसयू जदि कोनो क्षमता करुई जों हाय साक्षी गोपाल आबो यंगो आमति अंगिया हैं जों नियमनि बिसिंतै रायदानि बिसिंतै कन्स्टिट्यूशन बिसिंतै जिनि जे पावर आबोनो इम्प्लिमेंटेशन खायथानि ओ जागा जों एप्रोप्रिएट रोल प्ले खायो ओ जागा चिनि साखागो दादागिरि खायनानि बा केबो हुकुम रिनानि कोनो सुजुग करुई आबो अंखा जस्ट एटा कम्युनाल एबं वन साइडेड कक बरंनि संकीर्ण वानसुगमनि जारा चिंता खायनाय आबो कक साबो बरक जे कक सामानि ओ कगनो बरंनि साखा जों सापग्रि मानो हैं साबो आमते असामाताय हाय फुटो जगन्नाथ अंखा नरक टिउजेस खाइफुरो हरिनाथ जखन एडिसिनि चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर अमियो जखन एडिसिनि चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर विजय रांखल जखन टीआरपीसिनि चेयरमैन नगेन्द्र जमातिया जखन 2 नम्बर मंत्री तामनु खासु नरक 2 नम्बर मंत्री 3 नम्बर मंत्री नरक रिहिंखाय ए जोट सरकार उमनिया तमो खलायखा नरक खलायमान खादे जों तिनि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जों जे सामं ताङै दं ट्राइबल नि जे अधिकार न जों अब खायतों एडीसी इलाका जे आस्ते आस्ते जे डेवलपिंग तन तमा खलायखा नरक आफ्रो तो एडीसी इलाका बेबाक लुटोय थांखा बरक माइमासिया थैखा नरक कक साइमान खादे विजय रांखलनि बकुते कक नखर खादे और बरक ने कैसे कक सिलसा माने दं त सर जे एक्चुअली जे डेवलपमेंट अंखा आरो डेवलपमेंट खायका याकसे हाफां फाइमाने परनि डेवलपमेंट अंखा माने आबो बरक से यस किसु डेवलपमेंट अंखा बरक आबो गसोय नाव बरक नि मूल जेटा सामं गे सामानि हिंगा के within 30 years the आयंगनारनि फाइनाली जे 71 माने जे परेव 10 बांग्लादेश नि फाइनाल रोगनि माइग्रेशन नि व्यापार माने जे बरनि रिहेबिलिटेशन नि जे व्यापार सेबा बरन पूर्ण बासनि के समाज within 30 years नि बिसिं पाइ थांगा स्टिल त्रिपुरा सरक ताबो फानो बलंग तंगै तंखो ताबो फान गारेंग तंगै तंखो ताबो फानो लामा करै ताबो फानो चाति करै कारेन्ट करै बरंनि बागै हिंके एत्त बसर अंका भारत बाय जुगंमन पर ताबो फानो बरनि हिंके रिहेबिलिटेशन नि बरनि बागै जे प्रकल्प रखे ताबो फान पाया ताबो फान कताल कताल के तो प्रकल्प ना जाना नाङै दङ हिंके बबनो हन्दे डेभलपमेन्ट ए अबंके बरनि सिंमं आं अन कैमरा न सानाय और हुइनानि गुना कारण करै जे बांग्लादेश नि ताबुक फानो खरकसा खुंनायखाय फायदों आं अन कैमरा न साव सरकार एडमिनिस्ट्रेशन गसियां मानो किन्तु आं सागो जे आमदै खाय नाना लामा बिसिंति फायदों किन्तु आबो फायदों माने इ लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट फायनो आसु गोबां अंखा ओ अभियोग थिगिया आबो जिनि सेंसस रिपोर्ट नायखांखाय 71, 81, 91, 2011, 81, 2011 है फायो मास्केलो जागे फाइका लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट फाया सोनी आबोनि उलो हमति ताबो फाइमानिया फाइफाना हमते जागा मानिया है ताबो
এই যে কক বরক তিরিও যে বরক ফাইই বরনি খাই বেবাক অঙ্গি পাইখা চিনি খাই जों আসুক জরা তংমানি जों ইয়াকো আবনো কিসা প্রাগমাটিক আই অর্থাৎ বাস্তববাদী মকলবাই আবনো কিসা বিচার মাখাই নাই আং কাইসা উদাহরণ দি নাই ত্রিপুরা জো যে রাবার প্ল্যান্টেশন যারা जों হুকবার খাইনে বরংনি বাগৈ তাবক জরা আবশ্যক সাকসেসফুল প্রজেক্ট তাই কোনো প্রজেক্ট অঙ্গিয়াক রাবারও তাবক দাম করি ফানো বিশীয় ত্রিপুরা জো প্রায় 2000 crore রাং ফাইयो রাবার হইতে जों মান রাবার ইকোনমি চিনি রুরাল ইকোনমি ন স্লাই রেখা চিনি এই যে রাবার ইকোনমি বাই রাবার প্ল্যান্টেশন বাই যে রিহ্যাবিলিটেশন সাবনি বাগে খাইজাখা শুধু ত্রিপুরা সারংনো রিহ্যাবিলিট খাইনি বাগৈ কাইসা রাবার কর্পোরেশন অংখা ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন আবনি বাদেব ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন বরকব বলংনি জায়গা রিজার্ভ ফরেস্ট ডাইভার্ট খাইই ও জায়গা সরকারনি রাংবাই রাবার বাগান নামই ইয়াফারে দিও আবনি লগেব SDM অফিস ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তাবক এডিসি বরকব আমতি খাইও কিসে হিসাব বরং যারা ও কগনো সানাই বরং কিসে আব নাইলে ওয়ান সারংনি বাগে আমতি খাইদে জাখাতে কোনো জায়গাও ওয়ান সারংনো রিহ্যাবিলিট খাইনানি সরকারি জায়গাবো ফরেস্টনি জায়গা ডাইভার্ট খাইই তাই বৈসা সরকারি বরক সরকার বেতন দিই কর্পোরেশন খাই খারে কিন্তু जों তামনো কুইলা রাবার প্ল্যান্টেশন অংখা যে ওয়ারেংবাড়ি বিশ্রামগঞ্জ থাংনাই দি ওয়ারেংবাড়ি রাবার প্ল্যান্টেশন অঙ্গই খুব কাহাম খাই চাই পাই 25 বছর আবো অঙ্গই তাই বৈসা যখন রাবার থইখা তাই বৈসা হেন যে চিনি করি খা जों আবো তাই বৈসা খাই দি ও ওয়ারেংবাড়ি যদি আবো ওয়ানসারনো খাই রেখা খাই ও ওয়ানসারক বেবাংনি নগ ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার অংখামু দালান নগ অংখামু চিনি বড় তাও মানখা নগদ মানখা চাই পাইখা নগদ মানখা চাই পাইখা হে মাংনি মাকথাম নগ আং থাংখাও জাগাও মেট্রিক পাস বিএ পাস খাইনাই কয়েকজন কর্মচারী খাইতাম কিন্তু কুবাংকুক বাস রাবার টংসাক চাখা রাবার পাইখা শেষ তাই বসে হেন রাবার খাই দিদি কাজে এই যে রিহ্যাবিলিটেশন যে কক সামানি ট্রাইবাল রংনি বাগৈ যে প্রকল্প বা প্রজেক্ট অঙ্গিয়া অঙ্গিয়া অংখা কিন্তু বরক ওয়ানসারক সোজা কক সামনে ওয়ানসারক বরক কাইসা স্কিম ন কাইসা যে চুবাসু ন বাহাই খাই বরণ অর বসাওই আবনো তাই বৈসা মাল্টিপ্লাই খাইনে রঙ চিনি বরক হ্যাঁ কেসা কেসা তাবক অংখা অঙ্গিয়া করি চিনি বরক তাবক অঙ্গই দङ কিন্তু তাওক জরা ফানসুং ও কম্পিটিশন বাতাইলে মু ওয়ান সাইজ অঙ্গিয়া ক কাজেই কাইসা পুনর্বাসন স্কিম অংখা রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ অংখা রাং পাইখা শেষ অংখা তাই বৈসা আগেনি হাই জায়গা অঙ্গই তো সুং শিডিউল ট্রাইব হাইয়া খেতে শিডিউল ট্রাইব অঙ্গিয়া খামু এই কখনো যারা সানাই বরক সাকনো শিডিউল ট্রাইব হিনো কিন্তু শিডিউল ট্রাইব তামনি বাগৈ ইন্ডিজিনাস ও কখনো বরক বুঝিয়ে ইন্ডিজিনাস নিয়ে অর্থন বরক বুঝিয়া হোয়াট ইজ ইন্ডিজিনাস বা তাবক চিনি ইন্ডিয়াও যে আব তামহিন নাই কমন টার্ম অঙ্কা আদিবাসী বা ইন্ডিজিনাস ন বাক্সা বরক ব্যাখ্যা খাইও চৌন ইন্ডিয়াও যতনি সেকাংনি সেলাই অর বরক মনীষিও তিনি সেকাং কই আবকে খাকসা বরংনি ব্যাখ্যা কিন্তু আসল ব্যাখ্যা ইন্ডিজিনাস বা আদিবাসী ব্যাখ্যা আবইয়া আবো অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল অর্থাৎ যে এই বরক মনীষিনী যে ইভালুয়েশন চুং তাক পর্যন্ত যে ইন্ডিজিনাস প্যাটার্ন অফ দি লাইভলিহুড আদিম যে জীবিকা
abo bai tak ponto sung bachi tomo sung tak phano je hano yakarui indigenous pattern of livelihood tamo ha je huk khaimani abo ha kheto khaimani abo ha abono yakarui sung naidi nung khumlung phano thangnai di je jaga sini borokmang gonganago thangnai di jaga 100% borok sung tamo khaiman sung khub abo khai kuthung phalmano sung muya kuthung mui kuthung a kuthung oye mangso kuthung sung abono value addition khai snawi promayako dokano গঙ্গানগর যেহেতু অরনে চা দোকানো ত্রিপুরাসানো দোকান খাইও ওরও যদি নিমকি সারে খেঙ্কে লবঙ্গ সারে খেঙ্কে ও আম্বাসানি পাইতো বিচারিও ওরও স্নামি সং খাইমাইক আবনো হেন ইন্ডিজেনাস আদিবাসী কাজে এই যে তামনি বাগৈছন আদিবাসী রক তাফানো বড় খাইমানিয়া এই উত্তরংখা যে সং জাতিসত্তা যদি সিনি বিকাশ যদি অঙ্কাঙ্খাই হ্যাঁ जों सेराना रेखाय ओ सेराना आबो 2 टाका अंखामो वानसारनो सेराना रेखाय आबो बरक 2 टाका खाइमानो आचनो 2 टाका रेखाय आबो सेराना खाइमानो सुन आबो जलेनानि आबो साकनो चिकनते खलाय रेखाय हने कगि आबो वास्तव ओ वास्तव दि रियलाइजेशन खाइन दुनिया आबो अंखायनु माने जुक्ति बा लजिक नों मानिया কাজে চিনি তাকুগ্রক যে বরক সাকনো আসক হামজাগো সাকনো হামজাং মানে কোনো আপত্তি করি কিন্তু ও হামজাংমুং যুক্তিবে বিশ্লেষণ খায়ন্থন ও জাগানো जों দেরাই দম অর্থাৎ ওয়ানসারক ফাই বেবাংনো বরংনো স্কিম খাইরেখান না ওয়ানসারনো স্কিম খাইরেন নাগিয়া বরক সাক সাকনো আবো খাইমানো বরক ফাই খাইনো খালি ফাংসা কাইগো থাইজক ফাংসা কাইগো Sini Tripura sarok Tripura jo dero zug tongnai wan sawida thaibung paisao tung thaichok paisao bromiyau kali phai thaichok phalo thaibung phalo lisu phalo achung zug tongnai borok sung paisao o mokol ni jara krui o wansung mu jara krui abunu jara busia borok amdi kok sao tai kisa ke o borok sao je chini lai bu man sir bubagara rok ne je 184 জন রাজা রক ne bubagara ne chini siri sitini এই যে লাইব মানে বুমুং রক ইচ্ছাকৃতভাবে সেলাইও ফেমলগো সেলাই আবো বিভিন্ন বুমুংরি জাগো বরকনি কক্সিল চামং অর যে গোবাংমা নিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি সুকান্ত নজরুলনি প্রত্যেকটা বিভাগ প্রত্যেকটা লোকেল বরংনি বুমুং মাংসি কপলং বরংনি বুমুং মাংসি কপলং থাকা চিনি তুই থাইপ্লব তমানো চালিতে বাড়ি সেনাম জাকা অবাহিকে বুমরকনো সেলাই জাকা ইভেন এই যে উজ্জয়ন্ত প্রসাদন যখন আরো মানে মিউজিয়াম নামফ্র বাহাইনো আবনো তুই কক বাংলাইফ্র আফ্র থাইসেফনো কোনো টিওয়াই থাইসে কক সাইয়া জিএমপি থাইসে কক সাইয়া কে টিএসিবো থাইসে কক সাইয়া আফ্র এই যে আইপিএফটি রক কক্সিজাম আফ্রন চিমিনো আইপিএফটি ত্রিপুরা ল্যান্ড সান্নানি সুরো খাयो আফ্রন চিমিনো হানা কামাজাগনানি ফিল খাयो আফ্র বরকনি খরাং বাইনো প্যালেস মানে তলাও মাস হইও নিজে কক্সিল চা মানে যে কবি কবি দে বামফ্রন্ট সরকার বা কোনো একটা সেন্টিমেন্টতি অভাইকে ত্রিপুরা সারকনি শ্রী সিটিনি বুমরকনো সালাই জাগি দं আস্তা বল আবন বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম খাইজাকা আবনো কারैबो বরকনি তেকাইসা কক্সিল চা মুংকে 20টা এডিসি কনস্টিটিউশন नि बिसिङाव 13টা एडिसी कन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन खाइ आबनो मेजॉरिटी गोबां खायरि जाखावान जेरकनो आबो बाय तुरुक हाइके कुक सुबना नाय दं तिब्रा सारकनि हा निनि सानमुं बक्रां ताननाय याकं ताननाय याक ताननाय जतन आसौरिने नंकुनु सानथाय खालाइमानलिया कक साइमानलिया जितेन्द्र चौधुरी बहानो कक साइमानलिया अगुरदेव बर्मा कक साइमानलिया बाजुबन रियां कक साइमाया राजा चरण बहाइनो अभाइ जे कक सिलचामं बसुग्राति कबoi आबो ठिकिया अरबो किसा ओ प्राग्माटिक मुनाउं नाय वास्तव में शिकार मा खाइनाय ओ अभियोग आनिबो तामनि होगे मति यंग तंग आनिबो खासाजाक माने दङ जागाबो किन्तु आं वास्तव बाय आबो आं बिचार खाइनाय हाय खासाजाक खामिया जेमन नायदि त्रिपुराज्यनि एकदम এই যে সালকা বখাক উত্তর বখাক শিকাম জায়গা দं নাই
oro 10টা para dong Munpui Bangmun Belihansip Banglabari Mongchuan engkai oro sikamrok Tripura ju chikonte borok chini je thaiplo tuisa rangsak tuisa abono sunaisori thaiplo tuisa na saltasori abo sujakpro slaijakpro amin ba jorib jampui paharobo kakha chini Tripura sa tongnai jaga sini jorib phaiya orbo jorib thangka oro taise apro bolong itu sikamroni bomong kaisa phono kemaya munpui no belhiansip no bangmun no mongsuan no chini engkai paltok thangka tamo karon ongkha শিক্ষা যে ও জরাও শিকাম চিকন তক্তে তংফানো বরক নি আসুক যে বরক এমএ পাস বিএ পাস শিক্ষিত অংখা বইয়া কিন্তু বরক নি সংস্কৃতি বরক নি কক নি প্রতি বরক নি যে টান তমানি অর যখন আমিন থাংখা জরিপ থাংখা বরক জন সংখ্যা এই মুনপুই অর্থ কি মনপুই অর্থ যেসাই হোক মনপুই লেখ আর চিনি ত্রিপুরা কামি যখন থাংখা থাইপলো তুইসা থাইপলো অর্থ কি থাইপলো চালতা আর কি ওকে ও অব চালতা সরি সুরিখা রাংসাক কি রাংসাকে সুরিখা মুঙ্গিয়া ওরা মুঙ্গিয়া বাড়ি আংনো ব্লক খাই মুঙ্গিয়া কামি খাই দিও আমি যখন আডি মন্ত্রী তংপ্র না এই সুযোগ মুঙ্গিয়া বাড়ি না মুঙ্গিয়া কামি খাইরান তাও মুঙ্গিয়া কামি আসুক খা একে আবো নং তামনি বাগৈ বুইন নং দলজাংনানি আবো সং যারা ত্রিপুরা সারক চিনি হা চিনি আমা চিনি কক চিনি সিরিসিতি চিনি যে কালচার আবো তুই চিনি ইউ অঞ্চকমা তা পর্যন্ত আং হিনো আবরক কিছু উগ্র অঞ্চগ কিন্তু খুবই যে আবনো রমনানি যে খাইনানি নাঙ্গা আবো খাইয়াখ আবো অংখাই এই যে এটিটিএফ বাই যখন চুক্তি অঙ্গই 1993 আবো অংখাই যে তিনি উজ্জয়ন্ত প্যালেসনে কক খাইকা তামনি বাগে আর আবো আং ওলো ফ্যান নবন আবো কিন্তু এটিটিএফ বাই স্টেট গভর্নমেন্টের চুক্তি নি কাইসা শর্ত যে ও প্যালেস ন আর মিউজিয়াম মাখাই নাই মিউজিয়াম হাই অঙ্গিয়া আফরু কাইসা চুক্তি তং মানে যে আগেনি কুসাম বমুং মাতবো নাই 93 হইতে 97 জরা দাওগর সংযোগ হামক্রাই মন্ত্রী 98 হইতে 2002 আং মন্ত্রী অংখা TRI Tribal Research Institute ni oro kaisa committee ongkha o committee sung কয়েকবার sung advertisement rekha je গ্রাম পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কমিটি হইতে রেজুলেশন তো বুদি আমতই কুসাম বুবং ন তাইবাইছে কিফিলানি বাগৈ বড় হইতে প্রস্তাব পাই আং সাইসুং বাং নিজেবো অনেক বড় শাখা যেমন চিনি আনি সাবরুমো আনি কনস্টিটিউয়েন্সি কাছে জায়গা বাগমারা বাগবো চিনি কক বড় গিয়া মারাবো কক বড় গিয়া আং বরং শাখা রে বাগমারা তামানি বুং দন্ডেও বুং পাল্টগে রহতি মুসা কথই মুসাঙ্গিয়াবো আরে বাগমারা খাই কই কক খানামাং কালা ডেপা তুইসা কসম মুসাঙ্গিয়া চালতা সুরি আনি কনসু তো চালতা সুরি tabung ni serai rok tabung o parani sarau hina tamni boge amti yong tabung dorok I pirini kora kok sago tai ni pirini borok phaike taibo sanai borok কিন্তু পুইলা অংখা তামনি বাগৈ আমতি অংখা
abo যদি ওয়ানসারক জোর খাই স্লাইরে হেনকাই abo বলং নাই চিনি অকরারক চিনি সাগাংনে পিরনি বরক বরকনে চেতন করি বরক ভাইকে মাননাই বা যেমন আনি পারা যে কলাসরা आं सरायफोरबो खोनाय दङ थालिक तुइसा थालिक तुइसा बुं खं अंगै आं कायसा कम्युनिटी बुंनो बुं रिखां थालिक तुइसा कम्युनिटी बुं कलासरा ताबो रेल स्टेशन रेल मंत्रक नां सावै तो रेल स्टेशन बुं रिखा थालिक तुइसा रेल स्टेशन आरो कलासरा मासुया इनखाय नों आमति खाय सुदु बुइनो नासलेखे अंगैया बेले नों स्टेप नादि এই যে मंगिया कामी बुमं स्लाइडना आंनो ख्लाइरियो ताबो थालिक तुइसा रेल स्टेशन नायाबो हिंजां नायाबो थालिक तुइसा हिनि ओंखाय आमति खायै शुधु बुइनो नासलै आरो ओंखाय नरक नादि ताबक फनो যদি চিনি ভিলেজ কমিটি হইতে আবো হইতে যদি রেজুলেশন রহর না চিনি ও জাগানি বুমংনো আলটু তাও কোনো চান্স দं চুক খরকসো হাই বুনি আবো চুং আবো খিতারো কিন্তু বাস্তব আবো খাইনানি তামনি বাগै अंखा आबोनो बागै वानस गैया कुबैनो आबोनो खालायनानि आबोनो के वानस गैया शुधु वानसर नासलाङै आबो खायो वानसारंना नासलांनि कोनो कारण होदा ता कैसे कैसे आबोनो सानो এই যে রাজবাড়ি তো ঘটনা আবো অর যে কনফিউশন আং হনো আবো কনফিউশন হ্যাঁ আবো ঠিক যে আবতীব তর্ক অংখা আস্তাবল বিবেকানন্দ আবো বই তর্ক অংখা কিন্তু তর্কও কাইসা যুক্তিও গসিখা আস্তাবল তো একটা গোড়া আস্তাবল তাওক ফানো যে কোনো বড় ইতিহাস থাকে গোড়া আস্তাবল না হিন নাই কিন্তু আস্তাবল তো আবো একটা এই কোনো গ্লোরিয়াস কোন আবনো মিন খাইয়া কাজে ও জায়গা যে এই বিবেকানন্দ নিয়ে একটা 150 না 125 সংখ্যা না আবো খাইমানি একটা প্রস্তাব ফাইকা আবতি তর্কংকা কগলাম অঙ্কা অঙ্গিয়া আং মন্ত্রিসভা তঙ্গ সাখানে তামনি বাগৈ আবনো চেঞ্জ খানি নাং আবো কিন্তু অনেক বরক সালাইকাসুং आं साका आबो तंखाइफानो अंखामों किन्तु अर कक काखा जाना विवेकानंद हाय बरक बुद्धो शुधु वानसाइयाबो बो चिनी देशनि स्वाधीनता संग्रामी एवं सोशल रिफर्म नि होल वर्ल्ड आमते एकजन फेमास बरक काजे बिनि बुमुं माने तामाबत तंबा जुक्ति बाय गसिम गसिखा किन्तु ओ जे उज्जंत पैलेस आबो बुमुं सलाय नायो बरं आबो अंजागिया कारण आफुरु जखन आबो अंतं प्रद्युत माणिक्य किशोर आनथान थांखाबो हाँ आबो भाई के डोंट वरी जे कोनो जागाओ जेमन त्रिपुराजो जदि कोनो जागा कताल जदि अंखाय कोनो एकटा इंडस्ट्री अंखाय तो मांगनाय पयला आगे त्रिपुरा बुं फाइनाय आगे अंगनाय कृष्ण ए नतुन पल्ली कृष्णनगर आगरतला त्रिपुरा इनके त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम उज्जंत प्रसाद आगरतला अभी तो ऑर्डर वो ऑर्डर होंगे किंतु उज्जंत प्लेस ती बुमुंग तो सलाइया बेले आं सागा नोंग जे आमती खायोई कन्फ्यूज ताउंदी इमोशनल ताउंदी एवं स्टेट म्यूजियम तो अब एटीटीएफ बाय चुक्ति खाइनो खायो अब चिनी त्रिपुरार जन एक ट्राइबल अर्गानाइजेशन बरंगनि दाबिनो सम्मान रि स्टेट गवर्नमेंट खाइतो उज्जंत प्लेस बुमुं सबाइरियोई कुमारियोई अब अंगिया अब अंगनाय त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम उज्जंत पैलेस आगरतला ओ ऑर्डर नंगनाय अंखा काजे अब तुइबो एकटा कनफ्यूजन अंखा एवं ताबक आं हिननाय जे आमति अनेक सब बुमुं तंगमानि फाइदि ताकफानो स्कोप दङ किन्तु ओ आमति खायोई शुधु ताइ बाक्साफोरावनो जले खाइतो अब अंगिया अब ठीक ताकि सुंगे एजुकेशन नतै जे दशरथ सुदर्न हेमंत संगे बेसि गोबां माने जे जनशिक्षा समिति संसावै जे जीएमपी अंखा के आबनो तुइ बरं सिलचामु स्टिल ताबसक जरा त्रिपुरासारनि शिक्षा तै कक फुवार जाक माने कक बरक बासानि जे फुवार जाक माने नां माने कुनु सामुं ताबसक जरा रमजागियाखौ स्टिल ताबसक जरा त्रिपुरासारक ओ माने तिरक माध्यमिक
पार्सेंटेज हा किसावै दङ 12% किसाइ दङ आबोनि लगे लगे कक बरक नामे मात्र से कक बरक सरकारी भाषा हानि स्वीकृति खाइके खाइमा तो खाइके काम क किन्तु ना अब सरकारी भावे कोनो जागाव आबो बाय सही रिलाइमानो आबो बाय कक सालाइमानो ना आबो नति माने स्कुलो बाहायनो किछु किछु स्कुल दङ बरक माने पिन आउट खाइरिका ओ स्कुल र कक बरक चालु खाइजागै दङ किन्तु कक बरक जे चालु दङ आ जागा हानि से लुकरकसि साइमानिया आबाय किछु किछु स्कुल रबो दङ ए हेके अभाइ के बरक निसंमो के टीवाईए माने जीएमपी रना आसु दिन चबा खाइमानि याग्रु बरक तङैबो ताबो देन राज्याव समाज माने स्कुल शुट माने स्कुल थांया गोबां मानसि रक ताबो पारा कपलं आं निजेबो माने कयेकटा जागावनो गोबां मा जागावनो देन राय टेबलेट चालाय स्कुल थांया क्लास 8 6 7 परीक्षा स्कुल याकार लायो कलेज अर्धेक याकारिलाय अभाइ जे बांरुक आसंनो जुदि शिक्षानि सचेतनता माने एक आइडियोलॉजी ती जुदि निनि सीपीएम नि जे गण संगठन निनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सिक्ला ऑर्गेनाइजेशन फनंखा नि जीएमपी फनंखा बरक ताम खाइमानिया ए कक बरक भाषा एवं शिक्षानाति बरकनि कक अभाइ कि अब खानादि एकटा भाषानि जे वान्नानि डेभलप अंगनानि अब शुधु सरकारी उद्योग बाय सिमिउंगिया सरकारी उद्योग नांगौ आबनि बागैनो जों दाबो 8 शिड्यूल नि बागै जों डिमान्ड खायो दा आबनि लगे अब ताइबो किसा गोबां ननि दरकार दं अब ठीक अब अभियोग खायके आंबो हिननाय जे दाबो डाइरेक्टरेट अफ ककबरक एंड माइनॉरिटी लैंग्वेजेस खालाय रखा आवबाय सिमिउंगिया जे ओ डाइरेक्टरेट नो फुल प्रेजेंट खायनानि बागै ताइबो पोस्ट नांगौ ताइबो बाजेट नांगौ ताइबो अनेक सामुं बुतां नानानै नांगौ आबो इ जे ताबुक तो प्राय 5-6 बोसोर अंखा आबोनो नायखाय आबोनो डेवलपमेंट नॉट अप टू द मार्क आबानि पर्सनल ऑब्जर्वेशन किन्तु आबो बाय सिमि आबो खालायखाय जे अंनाय लैंग्वेज डेवलपमेंट अब जस्ट एक मेकानिकल डेवलपमेंट नंगिया अरफानो जों कक बरक सनायरंनि किसा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मसमीक्षा किसा खायना नांगौ बाहाय सिन्स बिगिनिंग प्राय 3000 कक बरक मास्टर रिक्रुट दंखा आबुनि पहिला बेस्ट ताबक रिटायरमेंट थांबाय दङ कैसा लाभले अंखा तावक जे नुनाय इंजिनियर डाक्टर फरायनाय ओ बेस्टनि जरा कक बरक मास्टर बरंग बसापति दङ ओ डेभलपमेन्ट अंखा अब अंगिया ले कगिया किन्तु जे इज 3000 टीचर इ 3000 टीचर सिंस 1982-83 प्राय मोर देन 30 years बरक जे अब खाइमानि बरंनि बिसिं हইতে लैंग्वेज डेवलप खायनो जे आर्ट्स एवं आं अबाक नांगौ तखन मानसबै आं बेस्ट कয়েকটা सेमिनार आव कगनोबो साखा विशेष खाय जखन आं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कल्चर मिनिस्टर तंफ्रु सेमिनार खाय आं बार साखा तामनि बागै चिनि कक बरक टीचारनि कायसा कक बरक डेवलपमेन्टनि बागै आलादा समिति अंगियां नरक हইতে तामनि बागै कायसा प्रस्ताव फायां अंखादे अंगिया ताबो बक्सा साराय आन्थानि फायो प्राय समय फायो सर जे ए ताबो ए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट अंखा पोस्ट खायका चाकरि मोननाय अरे नरक शुधु नरक चाकरिनि बागैसो नरक दल कायसा खायि दङ कक बरक पननाय तावै गाहाम वेलकाम आं ना खाया बदिन सिगां तो समलनबो खालायखां तंमोनलिया तंखां थांखाम हे आबो खायदि आबो जों गणमुक्ति परिषद टिवाइफ बसं ओ दाबि सरकार थानि जों अलरेडी खालाय दङ एवं ताबक समलन जों ताइबायसे आबो नाखा जों चार्टर डिमान्ड खालायखा जों गभर्नमेंट थानि थांनाय ताबो जों जे 21 तारिख जों आसुगलायनाय एटा प्रग्राम फायनाय जों गभर्नमेंट प्रेसार होनानै जे
শুধু ইউনিভার্সিটি সিমিয়া কলেজ লেভেল সিমিয়া নুং যে अब स्कुल लेवल अब कक बरक लैंग्वेज टीचर पोस्ट ग्रेड बाखायनाय कारण नों कक बरक बाय पोस्ट ग्रेजुएट सार्टिफिकेट रियो डिग्री रि दङ किन्तु नि कोनो कक बरकनि मगे शिक्षित कोनो टीचर सिकुरुई हे अब नांगो अब चिनिबो डिमान्ड ओ जागा हे एकटा जे भाबे अंगनानि कक दंमानि उंयाखो किन्तु आं सानना नाय जे ककबरकनि डेभेलपमेन्टनि बागै जे चिनि जे आर्ट्स शुधु सरकारि प्रग्राम सिमिया जे सोसाइटाल जे अब बुइनि नायखाय जों ओ जागा किसो गलो दं जे चाकमारक तो आबोति हाय कोनो अकुरि बरक बां बरक बांगिया बरक स्क्रिप्ट डेभेलप खलायखा बरक चाकमा सोसाइटी संस्कृति चाकमा साहित्यनि बरक सम्मेलन खलायलायो विष्णुप्रिया मणिपुरी जों खायमान खादे कक बरकनि बागै जों वालायो कक बरक बाय राजनीति खलायो कक बरक बाय आबंग किन्तु गुबै सय कक बरकनि बागै जे सामं तांनाय नां अ जागा आंखाय जों जेनि स्टेमिना क्रियम थाङो आं समालोचनाबो आं किछु खायनाय आत्मसमालोचनाबो मा खायनाय शुधु समालोचना खाय सिमियं गैया आत्मसमालोचना मा खायनाय जिनि आत्मसमालोचना करि अ जागानो जों लाखि এবং যিনি জিএমপি जों ताबक अवनतियै जेमन आं पार्लामेन्ट अलरेडि वाइथाम तिसाखा आं 8 शिड्यूलनि बागै এবং जों ताबक जिएमपि सिद्धांत नाखा जों ताबक दिल्लीयाव फानो ताइबक बाहायखाय जों प्रेसार रिमान आबनि बागै जों ताबक चेष्टा आबक प्रग्राम जों नानाय এবং आबनि बागै चिनि ताइबो गोबां मा सामुं शुधु सरकारनो सिमि आगक फायदों खायंगिया चिनि साक हइते चिनि प्रिपारेशन करिखो दंफानो आवसुब बायंगिया आबो जों ओ जागा जों क्लाइदों सर एयरपोर्ट तो ककबरक अनाउंस खायजागानि रिक्वेस्ट बे ताबो रेलो बाहाइन कन्टिन्यू खायनानै माने मिनिस्टार अब अंखा ओ जागाव ताबो बरक जत्त बरं स्टेशननो तो बरक करिबिले ओंखाय बरक कासे एकटा सफ्टवेयर डेभेलप खालामनाय दङ ओ सफ्टवेयर डेभेलप खायै ऑल स्टेशन एकदम धर्मनगर हইতে जेसुगा थांनाय और ककबरक खायना अलरेडी मिनिस्टार माने अर्डार अंखाबो এবং ओदिनो आं फाइमानलिया आं फाइखांखाय ओनो मिनिस्टार बे अरनो सारि खामो आं ककबरक ककथानि सारि खामगुना बानो माने सागां आं थिकास आं ओरो डिक्लेयर खायनो किन्तु आं राजस्थानआव तिनि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचनि एकटा प्रोग्राम केबो थांनाय करि अंगै आं फाइमानलिया आंखाय ओदिनो खायरि खामो आं tak isi sengong ke sir माने যেটা মকে এডিসি না ইনঅ্যাক্টিভ কে খাইতনো এডিসি কোনো সামং हमung se করে ফান করে বরক নাই মানিয়া হ্যাঁ আবো এরেং তং মানে সেকালাই তং আরনি ফান বাই এই সরকার ইয়াং সামঙ্গ ফানাং অথচ এডিসি যে ইমপ্লিমেন্ট নি যে প্রজেক্ট নি রাং বাজেট রক टाइमो प्रॉपर्ली यूटिलाइज खाइजा गया नि कॉक्सिल साव बरक इके अब तो नंग तो आगे मंत्री परिषद बो तंग माने कि अब हेरो के कोनो खाइजा गया खनाति मूल कक तमो 6 शेड्यूल अब जे नामजाखा लॉन्ग बैक ब्रिटिश सक तंग फुगो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंगई और ताइबाइसा अब एडाप्ट तंग त्रिपुरा पर खबजा गया 1985 त्रिपुरा खबजा खा आबने सिगां 1982 7 शेड्यूल संविधान तो बुखा 6 शेड्यूल 85 तो बुखा किंतु इजे 82 बा 85 7 शेड्यूल बा 6 शेड्यूल ओ स्ट्रक्चर बफरोनी ओ स्ट्रक्चर अंका 1915 स्ट्रक्चर 1950 डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जा तंगमानी आबोनवान सुगई 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल 5 शेड्यूल एवं आफुनि कन्सेप्ट ताबक जेमन एडिसी माने जों बाबियो एडिसियो कलेज मा तंगनाय एडिसियो इंजिनियरिंग कलेज मा तंगनाय एडिसियो स्टेडियम मा तंगनाय एडिसियो कल्चर मा तंगनाय एडिसियो
music ba tong na tabok ADC mani chung kha ka ojana full fledged government ong ya phano government ni bebak apparatus ba tong this is the aspiration of the people, dynamism of the society ba dynamics of the life abo natural abo nai abo kono onnai ya কিন্তু 6 শিডিউল ni main objective কথা মো land বাদে তাই আর কোনো abo করি তা ও land যাতে নন ট্রাইবাল কতাল খলাই কেবো আগে যারা অংখা ব্রো আবনি বলো যাতে কেবো মানিয়া তুই আবনি বিসিং ডেভেলপমেন্ট তাই গুবুন যে কক রক ই 6 শিডিউল প্রভিশন আবনি মেনশন ক্রুই इनके जों आबुनो ताबक साननाय दङ जिन जीएमपी आबुनो बे लराय जों खायो जे 6 शिड्यूल 1950 अंखा त्रिपुरा जो एनाक्टमेंट अंखा 1982 1985 तायो इसा अंखा but that perspective today's perspective totally changed 82 ni त्रिपुरा 85 ni त्रिपुरा ने वानसुंगमं tabok 2016 ni wansumung idea tabung ni serai ni imang tabung ni sirang ni sanmung tabung ni borong sanmung tai abo kaje abono abo khai jodi rectification tun khai meya enka o jaga gap ong nai emotional eta alienation ong nai kaje sung o dabi te sai tongo jana within the provision of the constitution je 6 schedule no change khai di at least 73rd 74th amendment khai nung 3 tier panchayat no je power ikha chini ADC ni bo power krui abar 73rd ni je amendment je power tongo borong land ni power krui ha 6 schedule ni chini power land tui tongo intact ADC এলাকা বিশিং হয়তো বেআইনি ভাবে ওয়ানসারক কোনো কোনো জায়গা নক তাঙ্গো কোনো জায়গা ট্রাইবেল নি আবো খাই বেনামি খাইও আবো তংমানো কুরিয়ংগিয়া এগেন আং অন ক্যামেরা সাইট তং জায়গা চিং বরক বাই আবো খাই চিং বরক হইতে পাইও রেজিস্ট্রিয়ংগিয়া তারপর বনভূমি দখল খাইও আবো রং আবো ইলিগালি আবো ইলিগাল আবো আইনত খাইমাইয়া কিন্তু চিনি বরংনি চেতন কুরিয়ংনি বাগৈ কোনো জায়গা অং তং डेमोक्रेटिक मुभमेंट खाई हाइनो 105 दिन एबो खाइंगिया जे डेमोक्रेटिक मुभमेंट बाइनो सुं जेमन एडीसी खलाइखा बेआइनि हते जमी भारत मानखा आबोनो बसुं डेमोक्रेटिक मुभमेंट बाय वानसा बरक मिलिनो जेना 71 नि उलो फाइनेरक अरो जागा मानिया अ कगनो सुं आबो खाइनाय एडमिनिस्ट्रेशन बो लगे लगे साइमल्टेनियसली रोल प्ले मा खाइनाय किन्तु आबोनि लगे जेते सामानि ए जे एम्पावरमेंट निकॉक एम्पावरमेंट बो जगह वो जे सुंग साइसुंग अवश्यमिया ओ जे 1974-75 वो जॉइंट एक्शन कमिटी अंक्रो PUJS रोगा प्रोजेना त्रिपुरा सरने दाबी आको त्रिपुरा सर खने और वानसरंग ना भैया दिस इज रॉन्ग तिनी वो IPFT INPT जे लाइन नाइतों सेम लाइन 1974-75 कजी सुंग साइतों जेना जे ADC नो ताइबो एम्पावर खाइनानी ADC नि बरंगनि जे एस्पिरेशन नो जाते फुलफिल खाइनानी बागै कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज एसेंशियल ता किसे सुंग केसा नंग तासिंग पुइला फासिंग सागा जे मिजोराम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा सार तंगै फान त्रिपुरा सारने हामकरे ये व्यक्तिगत बुर्जो ने हामकरे फाइया ताबक आनि सुंगमं के जे त्रिपुरा लेन सानै तंगनै रकनि फासिंगनि जे साख्लायनानै जे त्रिपुरानि ट्राइबल रावनि जे ताबनि स्टेटास इभेन भारतबर्षनि अन्यान्य ट्राइबल रावनि स्टेटास ना नों ब्रिफ खाइमानि यागल लामा बहाय दं त्रिपुरा सारनि एक्चुअल उन्नति बा माने जाति सत्ता विकासनि लामा आइडियोलॉजी नोंनि चे कक साखना आइडियोलॉजी जे गणतन्त्रनि ब पट हिंगाके ब लामाते हिंगाके सठिक दिशा बाय ट्राइबल रंगनि उन्नति साधन खाइमान अ लामा लेताम प्रेक्षापट जातीय ताबक स्टेट नि परिस्थिति न नाय
आं ओ कग्न ताइवेसां सुक्रुइ सारन नायो आं तामुकंग साखा मिजोराम नागालैंड अरुणाचल हे नों नायखांखाय त्रिपुरा हইতে खरकसक आईएएस नखर आईपीएस नखर आईआरएस नखर आबनिसला हইতো खरकसा बेसी नागालैंड हইতে नखर मिजोराम हইতে नखर त्रिपुरा हইতে जे खरकसक दिल्ली यूनिवर्सिटी এই লেকচারার অংখা नागालैंड खरकस अंका और हयতো नागालैंड हयতো खरकसा को मानो दैट्स डेवलपमेंट डेफिनेटली जों एप्रिशिएट खायो तमनि बागै कारण और स्टेट पावर तमनि बागै और একটা বুর্জুয়া डेवलपमेंट अंका একটা শ্রেণী डेवलप अंका क्लास একটা हाई क्लास বুর্জুয়া क्लास बरंनि बुसारक बुतिरक बरक दिल्ली मुम्बाई कलकाता जेकुनो जायगा थाङै नों नागा मिजो नों नाय किन्तु एभारेज कमन नागा कमन मिजो कमन अरुणाचली कमन कुकी जेनि हा दङ जेनि रोजगार दङ जेनि अब भयस दङ अब थांनाय दिनाव मिजोराम नागालैंड अरुणाचल बेबाक ट्राइबल फानो ओ कमन बरंनि बयस करै त्रिपुरा जो जेहेतु चिनी ओ जागा सिचुएशन हिस्टोरिकली आबुं थांखा जों ताबक आव कग्न मानसुंमोन जाना तामनि बागै आमुति अंगिया आबो अंखाय हाइपोथेटिकल कगमा सानाय हे त्रिपुरा जोबो जदि देश भाग अंगिया बांग्लादेश बायसिनी आरी जुदी आसो गनाउंगिया चुंग त्रिपुरा जो और ऑटोमेटिक कांग्रेस नि अंगथुन बा जेफान अंगथुन और त्रिपुरा सारंग अंखामु काय त्रिपुरा जो बिसिंगबो একটা বুর্জুয়া ডেভেলপমেন্ট अंखामु একটা সোসাইটি ডেভেলপ अंखामु যেমন আগরতলা রাজধানী আমল আগে কর্তা ঠাকুর বংশ अंखा বড় বেকরংলাইলিয়া ঠাকুর কর্তা বংশ বড় সুবিধানি বাগৈ ট্রাইবেল কিন্তু ट्राइबल नि बागै कग अंखाय बर ट्राइबल लिया प्रो क्लास डेवलप अंखा बरंग दुसियाबो क्लास सिस्टम चिनगरबो अंखामु किन्तु हिस्टोरिकली जों देशबा गंगै वानसा गोबां अंखा काजि और आबो करिखे आबुं जों ताबक इमोशनली चिंता खाया बंगिया वास्तव चिता माखायनाय ताबक बाहायखे अंनाय आं सानना नायो जे ताबुंनि पर्सपेक्टिव चिनि इंडियाव 11 कोटी ट्राइबल दं मध्य प्रदेश प्राय 1.5 कोटी नेक्स्ट महाराष्ट्र प्राय 1.25 कोटी ताइबो गोबां स्टेट झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश उड़ीसा अरबो ओइ जे क्लास डेभेलप बुर्जुआ डेभेलप नखा एकटा किछु परिवार हयतोबा खूब काहाम दङ एकदम रिजार्विंग अफिसार बंखा बर मंत्री बंखा सेंट्रल किन्तु एभारेज ओ तुलनाव जों त्रिपुरा जों ट्राइबल रक चिनिख्रुइ आं सारा देश बेरायो जेहेतु आं अब अहंकारनि कगिया जेहेतु आंनि सुजुग माने बुनिसला आं किसा काबां नुबो जेमन जे पार्लामेंट जे मणिपुरनि 120 जना आबो दङ ए स्टाफ दङ एमप्लयी दङ 120 जना बिसिङो 65 जना अंखा कुकी एवं चुराचानपुरनि सिमी 40 जना दङ ओंखाय मणिपुरनि जे खरंनो एमपी कोनो दिन मणिपुरनि ट्राइबलनि कक सायो बर' आन्थानि फायो बर' गानो हिनो सार नोंनो सिनि एमपी हिंखाय जों आबो तामो हिन्नाय जना सिनिसलाय कुकिराव डेभेलप अंखा किन्तु निश्चय बरंनो जों इंडिविजुअल जों एप्रिसिएशन मारिनाय जे मणिपुरनि कुकी 65 जना चिनि पार्लामेंटनि स्टाफुं मेनखा बर' कारण बर' हिनो सार चिनि तो मणिपुर कोनो स्कूप क्रय काजे जों जेखाय फानो ख्रिस्टान मिशनारि बा इंडिविजुअल चेष्टा खायो जों कम्पिटिटिव एग्जाम रे आबो खायो जों आमति खायो आबो एकटा डेभेलपमेन्टनि एकटा सेप्टिक आबो किन्तु नों बरंनि ग्राम थांनाय बरंनि आबो थांनाय जे एभारेज
आं जे कंग्रेस माने कमन पिपल बरंनि जे एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस टू स्कूल एक्सेस टू हॉस्पिटल एक्सेस टू लैंड সিনিয়র হবো আগে আবকরুই যখন ওরা কংগ্রেস আমলতন্ত্র তিনি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট যেভাবে এনশিওর খালাইখা কনস্টিটিউশনাল বা আবরংন ফান্ডামেন্টাল রাইট যে ইমপ্লিমেন্ট খালাইখা নং যে কংগ্রেস মানে বল আমাতে দিস ইজ দি লামা আবুনো লামা কাজে কনস্টিটিউশনাল যে রাইট তংমানি আবুনো নং এনশিওর মাখাই নাই এবং আবো শুধু ত্রিপুরাসা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাসা মন্ত্রী অংখায় অঙ্গিয়া ত্রিপুরাসা মন্ত্রিসভা অংখায় অঙ্গিয়া নাংনাই ও পলিটিক্স দ্যাট পলিটিক্স হুইচ পলিটিক্স ইজ committed to the tribal, committed to the poor people, committed to the people. Left front government was agatom. He sung jotto khaisokka o kok sung saya o dabi sung khaya. But we are very, very, very much conscious. যেমন আং তাও ফেসবুকও যখন আং বিভিন্ন জায়গা উড়িষ্যা থাঙো ছত্তিশগড় থাঙো মহারাষ্ট্র থাঙো আং একটা জিনিস নুগো আনি প্রায় দুইটা ফেসবুক আবো 5,000 খাই তাবো কুবলুং আনো কেবো এড খাই মিয়া তাবো কারণ খুরিখিয়া আনি ধারণা এই 5,000 মানে 5,000 10,000 যে আনি ফ্রেন্ডস দং নাই আপনি 80% নি বয়স সংখ্যা আনি বয়স নি অর্ধেক এবং আং খাকাগো আই এম প্রাউড ফর দ্যাট বরক সারাইফানো কেবানি সুকনি সমান বুসানি সমান বাট দে আর আওয়ার মাই ফ্রেন্ড আং নগো বাক্সা চারাই आं इजे कोदिन सकां थांखा ए अब रांची और लैंड स्ट्रगल थी पोस्टिंग रिखा लगे लगे न पोस्टिंग अरे और खाई तमा खाई तम दम त्रिपुरा कोनो कक साया आवनी कोदिन थांगो यां उड़ीसा थांखा ओ जे 5 जना ककदाय थिनै और सुइखा तमो अरे और थांगै तमा खलाई नों अर्थात नों त्रिपुरा सिमै तंगि त्रिपुरा अब আরে বাবা আং সাকা আং ত্রিপুরানি আবনি বাগৈ নরকনি যেরকম বুখা আনিব বুখা নরকনি সলে গোবাং দं আই এম ভেরি মাচ কনসিয়াস অ্যাবাউট ইট কিন্তু নং ত্রিপুরা সাইসুং অরক নাঙৈ তঙৈ নং তিনি হোল কান্ট্রিও তাবক যে বিজেপি গভর্নমেন্ট বরংনি এন্টি পিপল এন্টি ট্রাইবেল অ্যাটিটিউড ন যদি নং চেঞ্জ খাইমাইয়া নং ত্রিপুরা যে কোনো সিরিক তং দিন কিছু খাইমাইয়া কাজে আবো ঠিকিয়া আং ত্রিপুরার জন্য এমপি অঙ্গই উড়িষ্যা মা থাঙ্গিয়া ছত্তিশগড় মা থাঙ্গিয়া মণিপুর মা থাঙ্গিয়া আবো আং নুগো বেবা আং বরং স্ট্যাটাস নাই নাই সাবো সারাই ব্যাকগ্রাউন্ড তামো ব্যাকগ্রাউন্ড উখাইন কান্তলে খুকজাক আবো রকম ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ ও আইপিএফটি আং সারাং দুসরিয়া এই যে আইপিএফটি নে পলিটিক বরং আসুক খাই পয়জন খাই রিও অর্থাৎ বরং মকল নুগিয়া খাই রেখা বরং অন্ধ খাই রেখা বরং দিস ইজ রং সো ইন্ডিয়া এজ এ হোল ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ইন্ডিয়ান সোসাইটি যদি চেঞ্জ খাইমাইয়া ত্রিপুরা রাজ্য হয়তো কিসা থামং কাহাম তাংমানো বাট ইন লং রান আওয়ার দ্যাট এফর্ট উড নট বি সাকসেসফুল কাজেই ত্রিপুরা রাজ্য যখন ফাইট মা খাইনে ঠিক দङ ত্রিপুরা জন্য ইয়াকারিয়া আনোজারা অ্যাডভাইস খাইনে ত্রিপুরা নো বেশি কক সাদি নিশ্চয় আং ও অ্যাডভাইস নাং নাকারিয়া আং শিকার খাইও আং মা খাইনাই অবশ্যই ত্রিপুরানো বাদ্রিয়া বাট সাইমালটেনাসলি যদি जों ন্যাশনাল পলিসি চেঞ্জ খাইমানিয়া নং ত্রিপুরা সকনো সিরিক দি কিচ্ছু নং খাইমাই के ओ आइडियोलॉजी न तेई ताबो फाइट खेनेनि माने आबोनो लामा त्रिपुरा सरगने फियगनानि लामा आंगै तंखाके जे बामफ्रनि लामा आं तंखाके बसकांगा चैलेंजेस ले तामतों उसकांगो चैलेंज आंहिनो जे तिनी बाक्सा बरक सागो पत्रिकारक माने ओकक सानान नायो बामफ्रनि बुसकांगो ताबक आईपीएफटी चैलेंज आं कुन चैलेंज नगिया तामनि बागै कोनो যে তামহিনাই এই হলো অর্থাৎ বুকসা কোনো ইডিওলজি সালনৈনন হিমরিমান নাই সালতাম হিমরিমানিয়া ত্রিপুরার জন্য ইতিহাস নাই খাই এটিপিএল হইতে টাইগার ফোর্স টিএনবি এনএলএফটি এটিটিএফ উসুক সুক নুখা বরং ইয়াগো
সমস্ত মডার্ন এমুনেশন ফাইকা বরং সুবাসরিকা সিআইএ বরং সুবাসরিকা আইএসআই বরং সুবাসরিকা এমনকি বাংলাদেশনি গভর্নমেন্ট आंथ' এই যে ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार तंख्रु आनि आमल गोबां मा ट्राइरं नां सान्डार खायदिखां इन्डिविजुअली ब्रग आसुगां सालायखां হ্যাঁ বরক হয়তো লামা সিত্রা লামা দেরাজাক লামা থাঙ্কা কিন্তু একটা জায়গা বরংনি কাহাম খা খামই জানা ত্রিপুরা সামনে হামজাগৈ ত্রিপুরা হানা হামজাগৈ ও জায়গা পিউ কিন্তু লামা পিউরিয়া লামা সাইয়া লামা দেরাজাক অরনি বরক তাবক কিফিল ফাই তামनु কেবো বরক নিও ওয়ানসুমুখরুই ওয়ানসুমতি হিমিয়া কারণ রং আইডিওলজি ননো সালनै সাংঘাতিক করা খাইমানো সাংঘাতিক ন বুখা বাসারি মানো বাট সালনनि পরে সালতাম ফুরंखाय नों किच्छु प्रियं নাই কাজে তাবক आं नुगिया যে আইপিএফটি চিনি বুসকাং চ্যালেঞ্জ বুর্জ পত্রিকা হাই হাই ন একটা মহল একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট খাইনাयो দিস ইজ নাথিং जों गणमुक्ति परिषद টিওএফ চিনি যে আদর্শগত মতাদর্শগত আইডিওলজিক্যাল ও ক্যাম্পেইন जों খাইই जों আগগনাই এবং এই যে চিনি 68 ইয়ার্স সংখ্যা থাকলাই গণমুক্তি পরিষদ 68 বছর সকাং চিনি পতাকা কসাক কসারা আথুকিরি কুফর কোনা কাইবা কোনা তিনিবো ও আথুকিরি কাইসানো কোনা কাইবানো রং কসাক ই বিশিং প্রায় 2500 চিনি বরকনো বরক বুথারকা কংগ্রেস টিউজেস বলংনি বরক তো বেগুলি কিন্তু চিনি আথুকিরি কুফর কুফরনো তঙ্গ তাইসি সুংসাই তঙ্গ কসাক কসাগৈ তঙ্গ তাইসি সুংসাই তঙ্গ তামনি বাগৈ ইডিওলজি আবো কোনো রাং বাইয়া পয়সা বাইয়া ক্ষমতা বাইয়া যা আইডিওলজি জানা ও আইডিওলজি যে বরক মনুষ্য সংদুক বরক তাই খরকসা বরং নাইসলেই ওই সংদুক বরক হামমাইয়া বরংনি ডেমোক্রেটিক রাইট ন আবন নং যে বুসকাঙ্গতি লাঙ্গই থানসাং লড়াই খাইনো নং নিনি রাইট না এস্টাবলিশ খাইমা নঙ্গই যিনি গণমুক্তি পরিষদ সুম খাইনাই কাজে আবো রাংসানি বাগै অরবাইসা কি সঙ্গানো বাট ইন লং রান তাবক ফর দ্য টাইম বিং আইপিএফটি কিসা বরংনি নুগু বিসিङ আবো নুগজাগো তাই বিসেনে এংखाय नुगाना आबो करिखे ताइ गेसा फाइनानो काजै जों चिनि बुसकां आबो कोनो চ্যালেঞ্জ चिनि চ্যালেঞ্জ संख्या चिनि जारा क्याडार चिनि जारा बरक गणमुक्ति परिषद টিওএফ টিউকেসি টিএসইউ ন ও আইডিওলজি বিসিङ বুসুক কাহাम खाइ जों बरंनो फोरोंमान चिनि बुसाबति रंनो चिनि नगो आसाइखाय जेमपियंनाय कक्रुइ जों बुसुक जरा चिनि बुसा चिनि बुतुइ चिनि सफाइ चिनि पिरिनो जों चिनि लाइबुमा चिनि इतिहास चिनि आदर्शनो जों फोरोंमान दैट इज आवर चैलेंज चिनि चैलेंज चिनि न बरक चैलेंज जों बुसुक जरा तुइ दशरथ देव सुदन्न हेमंत देव बर्मानि बरंनि जे आदर्शनो जों फोरोंमान बनो चिनि चैलेंज जों बुइनो चैलेंज खागाया इकासारनो बेलाखेन हामबाय आसे जराखौ मानाय कक्समान बागै हिंगे ताखुक ते बुखुक सं जराखौ मानरक पुइला हाय सिनि सांसद तै सीपीआईएम हास्ते मथानि तांफां मथानि आदं तै आदिवासी राष्ट्रीय मञ्चनि खरकसा तांकरा बबाइजों कक्सलायका दामसानि सेबान गोबां जों कक्सलाय जे नांमानि ताबुक जरानि नांकुकमानि ककनो आं खाखायो नरकनि सुंजा ककरकनो आं सोंखोना जुदि सोंजेया खो आबहाय कक दंखायके नरक फेसबुक तुइ नरक फोन तुइ बाहायनो आनो साइमानो यागुलो जों तैवैसा बरम गनां चिनि सारबाय जों कक सालायनाय आसुजराति जरानि कक पान्दानाय दंमनि बागै बेलायखेन हामबाय जतनन खुलुमका